TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने $59.5 बिलियन का 2023 का बजट पेश कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने 2023 का बजट पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत ने एक तंग नज़र बजट के हिस्से के तौर पर अगले 5 सालों में $59.5 बिलियन के नए अखराजात का ऐलान किया है, जो अवामी खिदमत में बचत तलाश करने और टैक्स महसूलात में इजाफे का वादा भी करता है। वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का बजट हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। इसमें सेहत की देखभाल, डेंटल, महंगाई में कमी और माहौल दोस्त मईशत पर तवज्जो दी गई है। इन तरजीहात की माली आनत के लिए लिबरल्स अवामी खिदमत के अंदर $9.8 बिलियन की बचत तलाश करने का वादा कर रहे हैं। वो टैक्स इकदामात की एक रेंज भी मुतारिफ करवा रहे हैं, जिनका मकसद अमीर अफराद और कॉरपोरेशंस के लिए है, जो कि मिलकर $11.7 बिलियन की आमदनी में इजाफा करेंगे। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने बजट पेश करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक तकरीर में कहा कि हमारे मुल्क में माली जिम्मेदारी की एक काबिल फख्र रिवायत है। ये एक रिवायत है जिसे हम बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। वफाकी खसारा 2027 ta 2028 तक $43 बिलियन से कम होकर $14 बिलियन तक रहने का इम्कान है, जबकि कर्ज से GDP का तनासुब आने वाले साल में थोड़ा सा बढ़ने की तवक्को है और 2027 ta 2028 में 39.9% तक गिर जाएगी, जो 42.4% से कम हो जाएगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने टोरंटो के वोटर से मुतालबा किया कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार की हिमायत न करें जो पुलिस के बजट में कमी करे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड मंगल को टोरंटो के मेयर की दौड़ में शामिल हुए, सिर्फ एक हफ्ता ये कहने के बाद कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वोटरों से मुतालबा किया कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार की हिमायत ना करें जो पुलिस के बजट में कमी करे। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुनरमंद तिजारत के बारे में गैर मुतालिका ऐलान के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए डग फोर्ड का कहना था कि शहर में ऐसे जराइम पहले कभी नहीं देखे। ये किसी भी मेयर के उम्मीदवार के लिए पहला मसला होना चाहिए जो कहते हैं कि वो पुलिस के लिए फंडिंग कम करना चाहते हैं। वो पुलिस को डेफिनेट करना चाहते हैं, उन्हें वोट ना दें। TTC में तशद्दुद से मुतालिक किए गए एक सवाल के जवाब में डग फोर्ड ने कहा, उन उम्मीदवारों की हिमायत करें जो पुलिस को फंड देने जा रहे हैं, जो हमारे सबवेज और हमारी गलियों में मजीद पुलिस अफसरान हासिल करने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर मैंने इसे इतना बुरा कभी नहीं देखा। कनाडा के सबसे बड़े पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम ने पिछले एक साल के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा देखा है, बशमूल पिछले हफ्ते एक सबवे स्टेशन पर एक नौजवान को छुरा घोंप कर मारना। इस साल पुलिस के बजट में इजाफे के बावजूद तशद्दुद का सिलसिला जारी है। वजीर आज़म ने कहा कि वो मजीद सैकड़ों कुल वक्ती अफसरान को ट्रांजिट सिस्टम में गश्त करते देखना चाहते हैं। टोरंटो पुलिस सर्विस शहर के बजट में वाहिद सबसे बड़ी लाइन आइटम है और इस साल इसमें इजाफा हुआ है। कुछ काउंसलरों और शहरी कारकुनों ने इस्तदलाल किया है कि जराइम की पुलिसिंग के लिए लगाई जाने वाली कुछ रकम ऐसे प्रोग्रामों पर बेहतर तौर पर खर्च की जाएगी जो जराइम की जड़ों को निशाना बनाते हैं, जैसे दिमागी सेहत के बेहतर प्रोग्रामों और नौजवानों के प्रोग्रामों में सरमायाकारी जो नौजवानों को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने से रोकते हैं। टोरंटो में मौसम बहार का आगाज हो गया है, लेकिन शहर में सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो में बुध को कुल 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। टोरंटो में मौसम बहार का आगाज हो गया है, लेकिन शहर में सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो में बुध को कुल 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। एजेंसी का कहना है कि सुबह 12 बजे के करीब मौसम आबाद आलूद होने से पहले थोड़ा सा सूरज देखने की पेशगोई की गई है, जबकि दोपहर तक होने वाली बूंदाबांदी बास औकात मुंजमद बारिश में बदल जाएगी। माहिरीन मौसमियात ने शहरियों को हद निगाह में कमी, तेज हवाओं और गिरते हुए दर्जा हरारत से खबरदार किया। माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम जुमेरात और जुमे तक जारी रह सकता है। जुमेरात को एनवायरनमेंट कनाडा ग्रेटर टोरंटो एरिया में मजीद झड़पों और बारिशों का मुतालबा कर रहा है। जुमे को बारिश की तवक्को है। बुध के रोज शहर का कम से कम दर्जा हरारत -8 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीन ने धमकी दी है कि अगर अमरीकी पार्लियामेंट के स्पीकर केविन मैकार्थी ने ताइवान की सदर से मुलाकात की तो अमरीका से जंग करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन ने धमकी दी है कि अगर अमरीकी पार्लियामेंट के स्पीकर केविन मैकार्थी ने ताइवान की सदर से मुलाकात की तो अमरीका से जंग करेंगे।
چین کی دھمکی پر تائیوان کے مسلح افواج نے کہا کہ وہ صدر تسائی کے بیرون ملک دورے کے دوران کسی بھی چینی اقدام پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور قومی دفاع اور سالمیت کو یقینی بنائیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین نے یہ دھمکی اس وقت دی ہے جب تائیوان کی صدر سائی انگ وین اگلے ماہ ممکنہ طور پر وسطی امریکہ کے دورے کے دوران نیو یارک اور کیلیفورنیا جائیں گی اور وہاں امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر سے ملاقات بھی کریں گی۔ تائیوان کی صدر آئندہ ماہ وسطی امریکی ممالک گوئٹے-مالا اور بیلز کا دورہ کریں گی۔ دورے کا اختتام نیو یارک اور کیلیفورنیا میں ہوگا، لیکن ابھی تک ان کی امریکی اسپیکر سے ملاقات کی باضابطہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی۔ تائیوان میں چین کے ترجمان زو فینگلین نے مزید کہا کہ صدر تسائی امریکی ایوان کے اسپیکر میک کارتھی سے ملاقات کرتی ہیں تو یہ ایک اور اشتعال انگیزی ہوگی جو ون چائنا اصول کی سنگین خلاف ورزی ہے اور چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تاہم چین کے تائیوان امور کے دفتر کے ترجمان زو فینگلین نے الزام عائد کیا کہ تائیوانی صدر کی وسطی امریکی ممالک کے دورے کے دوران نیو یارک اور کیلیفورنیا کی ٹرانزٹ فلائٹ صرف ہوائی اڈے یا ہوٹل پر انتظار کے لیے نہیں بلکہ امریکی حکام اور قانون سازوں سے ملاقات کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلی بار نہیں کہ جب تائیوان کی صدر کی امریکی اسپیکر سے ملاقات پر چین نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا ہو۔ گزشتہ برس اگست میں اس وقت کی امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان پہنچی تو چینی طیاروں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ چین کا دعویٰ ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے جبکہ امریکہ سمیت دیگر ممالک تائیوان کی آزاد اور خود مختار ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ روس اور یوکرین تنازع کو 24 گھنٹوں کے اندر ختم کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ روس اور یوکرین تنازع کو 24 گھنٹوں کے اندر ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن، یوکرین کے زیلنسکی اور ان کے خود کے درمیان بات چیت آسان ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جوہری عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے جس کے نتیجے میں جنگ عظیم اول اور دوئم بہت معمولی معلوم ہوں گی۔ سابق صدر نے مزید کہا کہ اگر 2020 میں وہ دوبارہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی جنگ نہیں ہوتی۔ میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کا طریقہ بیان نہیں کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ امن مذاکرات کی صدارت کرتے ہوئے ایسا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن میں ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ مذاکرات میں کیا نقطہ رکھوں گا کیونکہ ابھی بتا دیا تو بعد ازاں پھر میں اسے استعمال نہیں کر سکوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ اگلے سال کے اختتام تک بھی ختم نہیں ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جنگ عظیم سوئم میں چلے جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر 2024 کے صدارتی انتخابات کے اختتام تک جنگ ختم نہیں ہوتی ہے اور اگر وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دن کے اندر امن سمجھوتہ کر لیں گے۔ دوسری جانب روس کے دفاعی نظام نے امریکی گائیڈڈ میزائل مار گرایا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی میزائل روس کی حدود میں مار گرایا ہے۔ یوکرین جنگ کے دوران روس نے پہلی بار امریکی ساختہ میزائل گرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم نے پورے دن 18 راکٹ اور ایک گائیڈڈ میزائل کو روکنے کی کوشش کی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔